हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर काल आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलें की मुर्मुगांवान पोल्यूशन जायना म्हणून। हांव त्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक आतां सांगपाक सोदतां की मुर्मुगांवान यो आनी जी देवळां आहा न्हू, आमची देवळां आहा न्हू, ते देवळांकूच विजीट कर। इसोटी लक्ष्मी नारायणाच्या देवळान वच, खापरेश्वराच्या देवळान वच, जेठीश्वराचे घुमटे कडेन पळय, रोमडेश्वराच्या देवळान वच। त्याच्या मदीं 2 कुरीस लागता, हो एक कुरीस आनी फुडलो एक कुरीस कितें जे आमचे क्रिस्तांव भाव हांगासर रोजार बीन करता केन्नाय। हांव हो कुरीस कितलींशीं आतां वर्सां जालीं दाखयता की ह्या कुर्साचेर पोल्यूशन कशें आसता तें पळोवपाक शकता तुमी। हें पळय, हें पळय स्टेटमेंटां करतना मरे, हें पळय बेजलस स्टेटमेंटां करूं नाका, सत्ता मेळ्ळ्या म्हणून। कितें रे, रक्ताचें पाणी जातलें। आयज आमची भुरगीं ब्रीथ करता, ल्हान ल्हान भुरगीं ब्रीथ करता कोळसो हो, लोक जेयता खाता कोळसो हो, आनी तुमी मंत्री जाले म्हणून आमच्या लायफा वांगडा खेळटले। हां, कितें रे, तुमच्या तोंडान पयशे घातले म्हणून कितेंचें कितेंय उलयता नाका जालें, सोबोंक जाय रे तुमकां तें। हो पळय देव जेजू आहा, देव जेजू आहा। देवा देवा हेंकां शिक्षा दी, आयज आमच्या जिवार उठले, हे आयज आमच्या जिवार उठले। आयज हो जो सरकार आमकां जे कोल पोल्यूशन आनी बॉक्सायट पोल्यूशन करता, तुज्या फुड्यान जाता, हे तुज्या फुड्यान जाता, आनी हे आयज आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या लायफा वांगडा खेळटा। हे कितें कर्मा हेंकां दाखय कितें ती। आयज ही स्टेटमेंटां येतात न्हू, कितें अशें दिसता की आमच्या लायफाची किंमतूच ना खंय। देवा तुझे सत्व दाखय। आयज ह्या कुर्सा कडेन हांव मागता, हे जे कोण आमच्या लायफा वांगडा खेळटात न्हू, कितें आनी हे पोल्यूशन आमकां जे दिता न्हू, कळ्ळें तुमकां, तुमचो सोक्षो मोक्ष लागल्या पुरो म्हणून। कितें आयज तुमी लिटरली मुर्मुगांवकारांक मरे ग्रांटेड घेतल्या सारके। अरे आमी खाता हे पोल्यूशन, वास कसलो येता तो पळय रे, वास कसलो येता तो पळय रे। हां, आनी पोल्यूशन ना म्हणून सांगता। कितें रे, आमकां तो डोम बीन कांय नाका, आमकां हो कोळसो बंद जालोलो जो हांगा, हो कोळसो आमकां गोंयान नाका। हे घट्टण आनी निसाणटाण जे करून सोडला तुमी न्हू पयशाच्या आशेक, कोणाक पयशे पडचे ना, आगवण लागतली तुमकां, सगळ्यांक आगवण लागतली। हो पळय कोळसो।